Horas madihita saluna. Adorang so tamulai partang yang ata di Bornginon, jumolo mahita martang yang lahohom di bagasa rotabi, martang yang mahita. Amen. Mari dihita. Marhite-hite goarni Dewata Ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu rohanai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ati-ati muna. Ale Tuhan, saya lehon mat dimi Tuhami. Jala usatokku do roha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha na marpakilalan. Ale Tuhan, saya lehon maton dimi Tuhami. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ati-ati muna, audo mabahesa asa marparangi hamu di bagasan aka patiku, aka uhupo perado tamuna, jala patu paumuna do. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan Dewata amanami, podo manodangi jala mengajari rohani akka na porsea di hatam, marhite-hite todi porbadia, sai buhai marohanami asature, marparaon nami marhite-hite todimi, asatotong gok dame rohanami, makalason hagugonai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertanyaan di Bornginon, imana tersurat di buku ni panurerang ni Yesaya bidu ono pulutolu, mamuka mai sian ayat 10 sada, sahat rodi ayat 14, tajahama marsikat soring, songonon ma hatani tu hatta.
Alai sai totong do anggo ibana marningot di bangsona uju di ngoluni si Musa di aka ari narobi. Alai anggo naung didok nasida naung mambuan nasida nakok Sian laut rap dohot parmahan ni parduan ni biru-biruna di dia do ibana namar sagihon tondina nabadiai tutongan ni nasida. ise ibana na manugu si Musa marhite sian tangan hamulionna naung patolak aik di jolo nasida laho mabahen baritana saleleng-lelengna. Ibana na manugu nasida mamulus akapusat songon hoda di adaran dangdung tartuk-tuk. Songon pinahan na tuat turura ditogihon todi ni Jahoba nasida tuha sonangan songonipe ditogion ho bangsom asa mabahen guarmu marmulia ima sahakna martua doakan natu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Majo harak kada siano Rodi nasotu mandaho Mubaga bebangoloy diho. Martangi yang mahita Ode bata Jahoba amanami na hutadahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Narodo hami tuadupanmu di bagasan bornginon di tonga ni bagas nami ganub marsada-sada. Ima dina hupatupahami partangyangan dalan nami marsaur dohoto marhite ede puji-pujian lumobi mamarhite hatam nabadiai nanaing tangi honon nami atong todimi ma ali Tuhan na maringanan di bagasan rohan nami asa mangasahon todimi huatu sihami lomo ni roham makuling maho ay nunga radehami laho tumangi hoca. Holan mangasahon Kristus Yesus Tuhan jala si hokop pami. Amin. Huriani tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat malama dihita kamanga kainang dinatapatupa partangyangan sian huriata ditongani bagasta kanup marsada-sada dang makurangi las ni rohata molope toktong dope hita marpungu di tongani bagasta be alani pandemi na tongon tadopi sahat tutikion marhite tangyakta natapagomos tutu hata sayang giat ma hatop disalpuhon Tuhan aka pandemi natadopion bui hita muse rap marsaur di tongan di sektor ta partangyangan marsaur di tongan di bagas joro ni tu hata nang marhite parmingguota
Alani hatani debata nagabe ojahan lasni rohata di Bornginon di Partangyanganon. Ima natar surat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Galatia bidu 5 mamukasian ayat 10 sahat tu ayat 26. Galatia bidu 5 ayat 10 sahat tu ayat 26. Songonoma hatani tuhata. Alai odo hudok marguru tutod di mahamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging aina maraloho todido sakap-sakap ni daging jala maralohon daging ido sinakap ni todi nama sia load doi asa unang di pasaut hamu pinangido ni rohamuna ay molo ditogi hontod di ihamu dang ginonggoman ni patik hamu alai tadap do parulaw ni daging ima parmainanon hahodaron pargadobuson hasipilibiguon hadatuon parmusu-musuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion, bunuh-bunuh, parmabuhon, haurmuson, jala aka nasumantusi. Naung hupabuan na jolo tuhamu, songonido nang nuaing, dang teanon niaka na mangulahon si songoni harajaon ni debatam. Alai aka odo parbueni toddi holong dohot lasni roha dame dohot labas ni roha habasaron habasaun haporseaun halabohon dohot hatomanon dang maralo patik dopak aka sisongoni alai aka naginonggoman ni Kristus Yesus di parsilakod do daging na rap dohot aka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Iya dung di pangulo to di ihita taparangehon ma to di unang mata eahi hasangapon na rumar unang masiasapan manang masi latean disido sahatna. Hurian na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus muludung porsia ala Kristeni di Tuhan Yesus jalan memang didok Kristen lapatanna ima pengikut Kristus atau laskar Kristus ikon haporsiauna tu Yesus Kristus do jala akan naporsia di Tuhan Yesus Kristus hakana merdeka mai secara sempurna merdeka melua wasa ala Tuhan ni sudina memenjarakan jolma memenjarakan partodiota diganup hajolmaon ima dosa sibolis dohot hamatian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus nunga ditaluhon Yesus marhite hamamatena hahehionna dohot hana naikna dinaung tapes tahun diari naung salpui kamanga kainang mola porsia hita di Tuhan Yesus seharusnya memang dang simbolis be na marhuaso di hita itu seharusnya atau ngisema Tuhan Yesus Kristus nama marhuaso Tuhan Yesus Kristus
na mangalihon kemerdekaan secara sempurna, na mangalihon kemerdekaan secara penuh. Ina matong sasitong na marwaso tingolo ni hita akan porseya. Ido ubahen di turpuhon di paingot Apostol Paulus do Huria Galatia. Dadaholan tu Huria Galatia tahe nang tuhita. Nang tusudi akan nang pinaluasian parhatobano ni dosa. Dipaingot hita, dipaingot Huria Galatia na jolo na ujui naing magabi halak na merdeka sian dosa. Ay didok upatin nuhor ni dosa do hamatean. Upah dosa itu adalah maut. Alai tarihot mahita tu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melekat kepada Yesus Kristus silehon haluaoni yang memerdekakan kita dari dosa. Atau nagabe suku-sukun masih ulauta, masih ulauku, masih ulau ni ganup keluarga ta ka mga kainang. Masih ulau ni akan porsia. Masih ulau ni akan tinopan ni debata. Taringo tu si Oma sonari na pinatuduhon ni si Paulus marhite patuduhon dua cara hidup rapdohot akibatna. Dua cara pernguluan rapdohot konsekuensina. Itu tutu segala sesuatu harus ada akibatnya karena ada sebab. Adong konsekuensina, adong akibatna, adong hasilna. Asa tapili ma, dipili akan porsiai ma, sada na duminggan sian na duai. Dia mai dipatuduhon naki marite turpuon imangulu di bagasan daging na mamparbuehon parbue ni daging dohot mangulu di bagasan todi na mamparbuehon parbue ni todi. Hidup di dalam kedagingan maka akan menghasilkan kedagingan juga. Tetapi hidup di dalam roh dia akan menghasilkan buah-buah roh. Na parjolo taida manakin mangulu di bagasan daging. Naroh aku nga sude hita ubotoon ka mga kainang. Bahkan torob do hala Kristen na madok membenarkan pembenaran diri toy ma di bagasan hadagiyongon jolma do pehita di bagasan hajol mau do pehita tong niulahom ma mangulu ma di bagasan hadagingon. Memang kita masih manusia biasa, kita masih hidup sebagai manusia. Alai dang nagabe pembenaran bahwa ketika kita masih manusia maka marilah hidup di dalam kedagingan. Taida nakin ang pinatoran ni Apostol Paulus, dia doa kana mangulu di bagasan daging. Do lapatan ni na mangulu di bagasan daging, imangulu na ni huason ni daging yang dihauskan kebutuhan keinginan jasmani kita ini. Daging tahun naolo burukon naolo busukon namura madabutu dosa. Daging makalomohon hisap-hisap dilului do na tahu pasonakot daging. Say dilului akajolma do sonari bahkan sa dilulu ya kana porsiay hala Kristenido. Natao pasonakot daging na. Hape maralo do tutod dina. Di daftaron Paulus maka perbuin na nakinaw tajaha di turpuktay. Mulai senaya 10 sia saha tuaya 20 sada. Jojor madisi di daftaron Apostol Paulus. Aka perbuina. Na parjolo nakini do ibana. Permainanon, percabulan, adong hahodaron, kecemaran,
adong pargadupuson, hawa nafsu, penyembahan berhala, asih pilibiguan, perseteruan, parmusuh-musuhan, perselisihan, parbada-badaon. Cok dosonarion, taida, perselisihan, perseteruan. Adong pangiburuan, ada perasaan iri hati. Adong rimas-rimas, amarah yang tidak terkendalikan. Adong pargutu-gutuon, parsalisian, bunuh-bunuh, partahitahion, parmabuhon atau kemabukan. Naparpudi di daftar nai di dok ibana haur muson kamanga kainang. Molo taida nakin daftar ni si Paulusi boi marah ita paupuk tu dirita pribadi lepas pribadi au mangulu dope dison, mangulu dope au di pargadobuson, mangulu dope au di parbada-badaon, mangulu dope au adong dopeon pangiburuon, adong dopeon amarah, rimas, semuraura dope au tarimas, pangarimason, adong dope diau parsalisian, adong dope diau haur muson dot akalan na asing. Bahkan hita halak Batak adong do hata istilah hotel naung taboto ima termasuk mai di bagian daftar naung pinasa ni Paulus nakingani ima ngulu di bagasan pardagingon hotel hosom teal elat late saimian dopeon tonga-tonga ni ngulu di halak Kristen apalagi kita halak Batak dang nama dok dangadong nasumian si halai tumorop dope bilangan nahita mian dison kamanga kaina. Jadi on mosonari disuarahon, disosohon, diajak kita. Diajak. Dadaholan tuhuria Galatia beon. Sahak maun tuhita. Tonga-tonga ni pribadi ta lepas pribadi. Molo mangulu hita di bagasan daging, didok nakin, adong do konsekuensina, adong do hasilna, adong do akibatna. Dungina paduahon ima mangulu di bagasan todi kamanga kainang suhar ni parange pardagingon ni doi. Diigil Apostol Paulus do asangulu di bagasan todi hita. Ima diigil Apostol Paulus diigil tuhata siak kita songon halak Kristen hita siuton Kristus mangulu di bagasan todi. Maka hasilnya adalah parbueni todi, buah roh. Di daftar di mana nakin taida di ayat 22 sahat tu ayat 20 anggoon nga boy be tahapalon taboton akahado parbue ni todi. Sudah do hala Kristen mambotoon. Bahkan pelajar sidi pe na sekolah minggu pe boto doon menghafalkan buah-buah roh itu. Adong may sinakin holong do las ni roha, dame do labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, hatomanon. Buah-buah roh. Ima kamangakaya. Dua cara hidup, dua cara si pilitot tanakin. Apakah kita mau hidup di dalam kedagingan? Mangulu di bagasan daging manang mangulu hita di bagasan todi. Molo mangulu do hita di bagasan daging ikon jalo ota do nahobar tu si. Molo tapili do mangulu hita di bagasan todi jalo ota ma nahobar tu si makorhon parbueni todi. Tarida ma di ida aka dongana asing bah tutu do halak Kristen ibana. Parangena pakatayon na labok rohana adong di ibana hatomanon adong di ibana
dami adong di ibana labas ni roha tutuma ala Kristen ibana yang songoni manian dipuji halak kita marhite parbuan itodi na adong dihita kamanga kainang na parpudi ma nanang dohono ni turpuhon tuhita saluhut na songodia do hapataran di ngulu di bagasan todi na parjolo ibangolu na marhasonangan dangadong si suraun na hurang muli siendongan posroha jala porsea haulio ni dongani haulio tasadiri doi oma molo ngolu na marhasonangan dang manura-nura behita to kadongat tanah asing posroha ta jala porsea hita haulio ni dongan hauliota ido na naing dohonon na diso marsiurupan di hasusaan songo ni dok ni hata ni halak batak rap manuhuk dinadok-dok rap mania dinaneang rap marsaulihon nadinggan ngolu na marhasonangan dau sian biar do pikiran narudut ala diboto danga dongbe na manggugai dirina sianaka donganna dongina parpudi hapataran ning ulu di bagasan tot di ima gabe panean mahita di harajau ni debata kita menjadi ahli waris kerajaan Allah jala ido pakirimota dang holan ngulu di tanoon nabui taida alai adul duminggando ngulu sogot panean ma hita molo mangulu hita di bagasan todini Tuhan atong kama kainang ita saluhuna kami parjabar mahita gabi panean matutuhita di harajaon ni debata ayaham majambarta na mangulon mulo magodo todita diadopan ni debata nang pita daya kahaulion ni portibion tetapi kita tidak menjadi bagian di kerajaan Allah atong borhat hita sudi hita di paborhat Tuhani di pasu-pasu Tuhani laho mamarangehon parbueni todi nasian debata asa martua ngoluta di tanoon nang dihanguluan nasora sudah amin martangi yang mahita ima tutu ale Tuhan debata amanami marhite hatam nang hutangi hok kami di partangangan nami di bornginon nang taruli tutu hami di harajau muai ido pakirimo ni haporsion nami asa taruli hami di si Tuhan dipangido hosya kami asa mangulu hami di bagasan todim maparbuehon parbueni todi hami saluhutna molope si pata maul hurajai hami diri nami hurajai hami pinarhagio ni daging nami alai say mangido dope hami tuho pargogoy hami Tuhan mologali daging nami tutu girgir do yang gotodi nami laho mamparbuehon parbueni todimi asa holong doh labas ni roha akahaulion ima nabui pelihonon nami marhiti-hiting ulu nami sekanupari atau ngali Tuhan pargugoy parsahalai hami lahu mangulahoni hobar tulomoni roham pasu-pasu hami saluhutna pasu-pasu keluarga nami ganuk marsada-sada pasu-pasu maruas ni huria mali Tuhan di HKBP Jalan Kornel Simanjuntakon mulai sen sektor sada satu sektor 5 nang salu ruas ni huriam di sadok portibion ale Tuhan ho mana masu-masu hami jala muladong ruas ni huriam di bagasan parsahiton say homan na mangalihon na hipason mandauni ragam ni parsahiton nape tonga-tonga ni pardagingon nami lumobi ma di partodion nami pasu-pasu negara nami yon pasu-pasu akapartugin nami pasu-pasu huriam HKBP na boloni asagabi pasu-pasu hami di tonga-tonga ninggolun nami pinuji pinasangap magwarmo olat niyon rodi saliling nililing na amin.
Lihon hatana berburu mai, racuni ruasmu hidupku naik. Baginda sasehon Tuhan ini, argogo mangule sandok lomami. Daulu honmat tangiang pangodianon di ganup bagas tabi martangiang mahita. Amin. Mari kita. Tuhan minagi cahaya, oh kondili debataki, uhir patikmu terhatiron, oh kondili debataki, berengsi holu di haroromi, malohoro dahisar konditi. Dirihon matu awon apini, oh kondiri dewadati. Lehon hatami mata podati, dewadati nagugui. Asa sai talu sude musumi, dewadati nagugui. Ketika kotok tambori, asa malu apar dosa desi, asa dijakut Tuhan.
atamai debataki nagogoi. Tapa ujung ma partang yang atta di bornginon, tatangnya kon mapiliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu silihon-lihon na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa hatami masian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Uriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalamu tadahami gudang ni silihon-lihom itu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangidohon di tangiang alia manami na di banua gijang, say pinerbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lihon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, kuna kami tugihon tu pangucunan, palua mahamis yang pangaku, ay hurun na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata amata, dohot persauran itu di perbadia mahita saluhuna. Amin. Horas madihita saluhuna. Horas mad.